এটা হলদি ଏବେ ଧୁଆ ହେଇକି ଶୁଖା ହେବ ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ କରାହେବ। ନାଇଁ ବାବା ବାଏ ବାଏ କାଖାଅ ମତେ କାଖାବନି ମା ଆମ ମାନବି ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ଟାଇମ୍ ମତେ କାଖେଇକି ଯାଅ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ତା ମା କହୁଛି ର ବାହାରେ କାଖେଇବ। ଆନବି ନା ସବୁଦିନ ମା ବାବା ସ୍କୁଲ ମାନେ ପିଙ୍କିଆନ୍ ସ୍କୁଲ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ କାଖେଇକି ଯାଅ ବାହାରେ କାଖା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆନବି ତ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ତ ମୁଁ ମା କହୁଥିଲି ମା ମୋତେ କାଖେଇକି ଯାଅ କହିଲା ମା କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ କହିଲା ନା ବାହାରେ ଆସେ କାଖେଇବି। ଚାଲିଥିଲା ମଜାକ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ହଳଦୀ ଶୁଖେଇବି। ଘର ହଳଦୀ ଆମେ ଦୋକାନ ହଳଦୀ ଖାଉନୁ ତ ଘର ହଳଦୀ ହିଁ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇବୁ ତାପରେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରାହବ। ନାନୀ 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 ଜାଣିଦେଲି ବୋଲେ କି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ବୋଲି। ଏବେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କଜନ୍ ସିଷ୍ଟର ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଜିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଦେଖିଥିବ ସବୁ ସେ ବି ଆସୁଛି ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଚା ବନଉଛି। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଚା ପିଇବୁ କାହିଁକିନା ତା ଫେଭରେଟ୍ ଚା ତ ମୁଁ ବନଉଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଆଉ ଚା କରୁଛି ଆସିବୁ ସେ କହିଲା କି ହଁ ଆସିବି ଏବେ ଚା ପିଇବୁ। ସେ ଆସିନି ଏବେ ଯାକ ମୁଁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଶୁଖେଇବି ଦେଖୁଛି ମୁଁ ହଳଦୀ କେମିତି ଶୁଖେଇଛି। ଧୋଇକି ଶୁଖା ହେଇଛି ଶୁଖାନେ ଧୁଆ ହେଇଛି ଧୁଆଇକି ରଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଛାତକୁ ନେଇ ଶୁଖେଇବି। ଏଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଣିଦେଇଛି ପୋହା ସେ ଧରିକି ଯାଉଛି ଚା। କାହିଁ ତମ ଚା ଟିକେ ଦେଖେଇଲ। ଓ ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କ'ଣ ଟିକେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ସେଇଠି ଦେଖିକି କହୁଛି କ'ଣ ମୋତେ ଏମିତି ଆଣିଛୁ ଏଇ ଝିଅ। ଏଇଠି ବଇବା ଉପରେ ବଇବା ଓହୋ ଚେୟାର ଯାକ କିଛି ଆଣିଲେନି ସେଇଠି ସେଇଠି ବଇବା। ମୁଁ କାଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଏଆଡ଼େ ବୁଲେଇଲେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ଯେ ସାଇଡ୍ ବହୁତ ଖରାପ ହାତ କାଟୁଛେ ମୋ ଆଖି ବଡ଼ ତାଠୁ ତାର ଖାଲି ଲମ୍ବା ଏଠି। ହଁ 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 ମୋର ଏମିତି ହେଇକିନା ଅଛି ତୋର ଲମ୍ବା ମୋର ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକିନା ଅଛି। ଆମେ ଖାଲି ଦୁଇ ଜଣ ଜଜ୍ କରୁଥିବୁ ନିଜର ହିଁ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଆଉ କାହାର କରୁବୁ। ଆମେ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କରନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ କି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଥିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଜଜ୍ କରନ୍ତି ସବୁକୁ ନେଇ ଲୁକ୍ ଡ୍ରେସିଂ ଆଉ କ'ଣ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ସବୁ ସବୁ ତ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ବୋଧେ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ନାହିଁ ମାନେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକିନା ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆମକୁ ଜଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇ ଜଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ପୋହା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଇଏ ବନେଇନି ଆଣ୍ଟି ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଣିକି ଦେଇଛି ମୁଁ ନା ମୁଁ କହିଲାରୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଚା ବନେଇକି ରଖିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଚା ଲଭରକୁ ଚା କଫି ୟା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଚା ପିଉଛି
ଆଉ ମୋ ସମସ୍ତେ ଚା ରହି ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଚା ବୋଲି ଫୋନ କଲାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ଚା ପାଇଁ ଆସିଛି ଦେଖିଲ ଯେମିତି ମାର୍କେଟ ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଗଲା ଆମର ଆପଣ ସତ କଥା କହିବେ କି ନା ସେଟା କହିବେନି କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଳି ଶୁଣେଇବି ଭାତ ଖାଇବ ଫାଷ୍ଟ ନା ମାଛ ଦେଇନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇକି ପଳେଇବା ଆଉ ତୁ ଖାଇବା କିଛି ଲାଭ ବୋଲେ ନା ତୁ ଏ କିଛି ବାହାରେ ଖାଉନି ଖାଲି ମୁଁ ହିଁ ଖାଉଛି ନା ଖାଇବେ ଦେଖିଛେ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଥିଲି ଗୁପଚୁପ ଖାଉଥିଲା ଖାଇକି ପଳେଇବା ବାହାରେ କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବା କ'ଣ ବେଶୀ ନାହିଁ କିଣାକିଣି କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଣିବା ତାର ଆଇଲା ଖାଇବା କି ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି ଆଇବୁନି ଆଉ କେତେ ଆସିବି ଓକେ ମାନେ ତୁ ଖାଲି ଚା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ତୋ ପାଇଁ ବି ଆସିବି ନା ଓକେ ଗାଇସ୍ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖାଉଛି ବାଏ ବାଏ ଛି ମୋ ଚୁଟି କେମିତି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ଏରା ନାଇଁ କି ପିଙ୍କି ନାନୀ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୋ ଚୁଟି ଖରାପ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ସେ ମୋତେ ବେଶୀ କହିବାର ୟା ଚୁଟି ଖରାପ ହେଲା ଦିନଠୁ ସେ ଜିନି ଖାଲି କହୁଛି ପିଙ୍କିଆନି ଯୋଗୁ ମାନେ ପିଙ୍କିଆନି ଖାଲି କହିଥିଲା କ'ଣ କହିଥିଲା ଆଉ ଜିନିର ଚୁଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର କାର ତୋର ନା ମାର ନା ମୁଁ ଆରେ ମୁଁ ସେଠି କରେନି ଆଉ ମୁଁ ଜଣାନି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି କି କୋଉ ରଖିଛୁ ୱାଓ ନାଇସ୍ ଏମିତି ଅଛି ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ ନା କେମିତି ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ କୋଉ ରଖୁଛୁ କହ ତୁ ପାଇଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରେ यार ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବେଳେ ବନାଇ କରିତେ ହେଲେ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ଆରେ 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 ୱାଓ ୱିନର ଆଉ ପୂର୍ବ ଗେମ୍ ମୁଁ ଜିତିଥିଲି ଯୋଉଟା କି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ଏଟା ଇଜି ଥିଲା Your turn. ଆଣିଲୁ ତ wow nice ये मानो 9 3 ରେ ମାରିଲି କି ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଖେଳେ ରାନୁ ଜିତି ପାରିବୁ ତୁ ଏଇଟା ଏମିତି ହିଁ ଖେଳିନି ଜିତି ପାରିବୁ ତୁ ଏଇଟା ମାରିଦେବି ଲାତ କ'ଣ ରେ ଏମିତି ଆଉ ଖେଳନା ରାନୁ ଜିତି ପାରିବୁନି ମୁଁ କାଳେ ଏଇ ଗେମ୍ଟା ଜିତିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ସ୍କୋର ହେଇଗଲା 4 ମୋର 36 ଏବେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ପାରବୁ पर गलत जगह रे ନା फ्रेंड्स ମୁଁ ଜିତି ପାରିବିନି अरे यार 36 କାଳେ ଜିତି ପାରିବୁ नहीं लास्ट मार वाओ विनर ब्लू पळेला यो ହେଇଗଲା चल मेमोर टिक खेलवा ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ହଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି फर्स्ट रूम मु तो हरेइଥିଲି चल मेमोर दे हरे तर मान जीबी चल ओके चल ए झियो जो देखे होतिला चल मेमोरी रे देखिया के जीतुची देखो स्कोर मोर 5 तार 3 लास्ट एंड जगह तो देखे ना এইটা এটা করে করছিলা বল ওয়াও নাইস রানো নাইস গেম ও মাই গড
नहीं गला से झिया मुही विनर गोटे Blue गोटे winner. मार्क पे गोटे मार्क पे लो अरे अरे रोहो ठीक ही था ठीक ठीक ही रखुची गैस मोटे भलसे खेले रुह है टिके मु मोय व्हाइट रोगु पनीर बोली जे बोली हसुती से पनीर कहबा सेटा अछि कुकुर मन खाइले मन खाइबा कोन इथिला संग मन नै तू ना देखि देखि नहीं टिके भी मन नै पनीर को चालते कोन थिला मु देखि जेबा एक जेबा थोड़ी खेलबा हला चलो हमरो YouTube ऑडियंस को भी देखे दम केमता गेम खेलु चलो स्टार्ट अरे भूल गई यार तू मन नहीं कर बे नहीं एमिति नहीं ना रोको संग देखो ना ओ सॉरी मु फुलिंग कर सर ठीक भूल गई नहीं ना को ले जीवन कोन अछि संग अरे तू दोनों कितने बाबे तुझे नो नो ओटा कर दे टिके भूल तेरे मार पाई कन कुपरी कर ना ना मु खाइबी नहीं ना खाइबा एमनो ना अरे हां हस दे वीडियो कर ना ना मु करबी आस खेल हेबे कर तोर बोधे सत्तर डका नथु मदर वीडियो बनउथिबी जितिला टाइम रे हां आइला बडो ना ना भलसे खेलबा एरा जिंती बसी बसी खेलले सोई सोई खेलले जीते जीवो जीते हबो ही एरा हम स्कूल टाइम रे नोट रे मन बन हां हां डॉट 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 करके अरे 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 एटा कोन थिला मोर कोन तू करे लेट कोले सेमती है बाबा तार फ्रूट्स रखे बारी हां मार्केट जवा बहाना हम खेल खेल बस एतो जाकी पड़े आसन सत्तर को रास्ता पर केते जल्दी जहले बेबे ही जीवा आपण जदि हम स्कूटर नेके जेबे ना तो बहुत पीछे हो ना नहीं आनी कानी वाला टाइम हमको सीट रखी दे नहीं किजनी आपण माने आमी मारी तम भोणी चल के जाने का चल के आने का ठीक बस स्टैंड छाड़ दे लेके जाने का रानो को तो कोइ स्कूटर धर चले এখন কেমতে দেই দউছি রে ভাই তুই দে तू से गोटे दिले दउछु कि ना मते सब दे दउछि बदमाश कोडी कर छियो चल करे अरे होलो अरे बहुत अनु छियो छियोटा तू धर जगह देबी तो पे तेरे बिना जिंदगी पर देथिली तू नेलुनी मु कोन करबी देखी ना या गोटे दे ममता मोई माटे करे जान गीत गाओ ना ताला मिसा हम संगे मु एक तो जान नहीं मु अलग गीत जानछि नाटी ओ स्कूल से ये थिला ना हां ये तो किसी स्टूडेंट ना ओरे मंदिर ना से होछि ओ मंदिर बटे ओ माय गॉड चल दे लिख कर या मु देखी ओ माय गॉड रुको यार ऐसे क्यों हो रही हो काहे गिरा हम सब नहीं था एठी कर देबी माने मोड आइला मु विनर है मु विनर ना इरा होबो नहीं तो देख काहे वीडियो ना तो मु जित तू जे कहि दिलु तू वीडियो बना तो मु बनैली तू मते एक वीडियो ना रही है मु जितली गाइस मु दे खेल गली हां दुई थर में जीती साले एक ना हावी देखला हारी ले जे माने एमिति होंती काहे देखिया तुम एक मु पारी भी फिर भी खलवा से हो चलो अरे अरे रोबे अरे कौन हो तू मानो ना अरे अरे मार बड़े तू पार भी नहीं तोर हाथ रो पुतला कर कोन करबी पतला अरे यार देखला ये मु हस दोच ना खराब पारू नहीं अरे रे 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 अरे रे रे एरा एटा हबो नहीं देखिलु तू हारले हबनी अरे रे 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 नहीं गलु रे अरे तोर ब्लू बधे ना कोन उल्टा खेलु अरे हां मु ब्लू खेलछु तू रेड खेला कोन देख रेड रो अधिक पॉइंट अछि ना खेले सब तीन तीनटा करी रही राष्ट्र बम फुटे बिना इसलिए चल करे ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु ये गोरे गोरे गाल तुरुरु तुरुरु ये तीखी तीखी नजरें तुरुरु तुरुरु ये हिलनी जैसी चाल तुरुरु तुरुरु देखा तो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु मुहारी जी भी ए वैसे जी करे जामने सटर अधिक अछि मोर कम अछि ना तुले ओ माय गॉड देख यानी में भी तेरा क्यों मजा नहीं आई डोंट नो चल रे चल चल अमर के ना मोरो क्यों ना हम तुम चले तेरे मेरे से रस्ते से नंगे पाँव रे
चल আমি আইরে বদে নাচি দিল নাকি কোন দিছিল চল কর রে তোর কি এমনি যখন দাঁড়ানো নেই গলু তু आओ गोटे अच्छी तरह ये बेचारी जा देख लो जीते ही पार ले नहीं ना ହଉ ଚାଲ ଖାଇବା ଆମେ ଯିବା ବାଇ ବାଇ ଗାଇସ୍ ବାଇ 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 ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଅଛୁ ଏବେ हाँ हाँ वॉच देखिए अपने आस्ट्रो मत को देवी से मत दबो ତୋ ବଟେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛି ନା हाँ तो से मत दबो तू ट्राई करू ना ଟ୍ରାଏ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କୋଉଟା ଟ୍ରାଏ କରିବି ମୋତେ ଭଲ ସବୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା 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 କାଢ଼ିଲ ଏଇଟା सुंदर लाजुनी की ହଁ କେତେ ଅଛି ଦେଖିବା ହଁ ହଁ ଦେଖା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗ କାହାର ସେଇଟା ମୋର ये गला मु मो पे किछ भी किन नहीं आखु किन देली ଆମେ ବି ଜୁସ୍ आमे भी जूस थकी गले मॉल रे करि पालु ना एठी करू ନା ମଲ୍ରେ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ଥିଲେ ନା ठीक